दर्शक बंधु मने रखंतु। 1 नंबर, जो महिला मानकर आखि पारा आखि भली होइथाई सही महिला माने भारी कपटी स्वभावर होइथांती। 2 नंबर, जो महिला मानकर आखि रक्तवर्णी सही महिला माने स्वभावरे चिर दुखिनी होइथांती। 3 नंबर, जो महिला मानकर नाक चेपेटा होइथाई सही महिला माने बुद्धिमती और गुणवंती होइथांती। 4 नंबर, जो महिला मानकर चाली हाथी चलिला परी झुली झुली चालुथांती सही महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होइथांती। 5 नंबर, जो महिला मानकर आखि टेरी होइथाए सही महिला माने दुनिया रे किछि भी खोजी नथांती। 6 नंबर, जो महिला मानकर चक्षु बिराड़ी आखि भली होइथाए सही महिला माने हतभागिनी होइथांती। 7 नंबर, जो महिला मानकर मुख गोलाकार होइथाए सही महिला माने जीवन रे बहुत धनवान हुअंती। 8 नंबर, जो महिला मानकर मुखरे केतेबेले भी हस प्रकाश पाए नाही से दुख और दारिद्र्य भोग करती। 9 नंबर, जो महिला मानकर बाम स्तनरे बामगंडरे बामकंठरे बामकରରେ बामकर्णरे तिल चिन्ह बा भातुड़ चिन्ह थाए से महिला माने बहुत सौभाग्यवती होइथांती। 10 नंबर, जो महिला मानकर स्तन बड़ होइथाए किंबा पिचा बड़ होइथाए सही महिला माने सारा जीवन सुखिनी होइथांती। 11 नंबर, जो महिला मानकर कटी सरू और स्तन सरू सही महिला माने दुश्चरित्रा प्रकृतिर होइथांती। 12 नंबर, जो महिला मानकर स्तन बड़ बड़ और पिचा बड़ होइथाए से माने स्वामी सुखरू वंचित होगा संगे संगे निजर रक्त संपर्क सह यौन क्रीड़ा लिप्त थांती। 13 नंबर, जो महिलांकर पेट सर्प परि सदृश्य होइथाए सही महिला माने बहुत भोजन प्रिया होइथांती। 10 नंबर, जो महिला मानकर जीभ अति बड़ सही महिला माने दुर्भाग्यिनी स्वभावर होइथांती। 15 नंबर, जो महिला मानकर दांत बड़ बड़ सही महिला माने भारी रागी स्वभावर होइथांती। 16 नंबर, जो महिला मानकर ओठ लाल परि दिशि थाए सही महिला माने सुख शांति और वैभव पाइथांती। 17 नंबर, जो महिला मानकर आखि कोइली आखि परि दिशि थाए सही महिला माने बुद्धिमती होइथांती। 18 नंबर, जो महिला मानकर मुह अति गोलाकार होइथाए सही महिला माने सुलक्षणी स्वभावर अटंती। 19 नंबर, जो महिला मानकर मुह अति सरू बा गोजिया देखा जाए सही महिला माने जिदखोर प्रकृतिर अटंती। 20 नंबर, जो महिला मानकर गाल देखिबे उच्चा देखा जाउथिबो सही प्रकार महिला माने स्वभावरे सुलक्षणी अटंती। 21 नंबर, जो महिला मानकर देखिबे पाद छोट सही प्रकार महिला माने सबुबेले मैथुन रे प्रिय होइथांती। 22 नंबर, जो महिला मानकर नाक अग्रभागरे कला जाई चिन्ह थाए किंबा तिल चिन्ह थाए सही महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। 23 नंबर, जो महिला मानकर कपाଳରେ कला जाई चिन्ह रही थाए सही महिला माने धनवान और कृतिवान हुअंती। 24 नंबर, जो महिला मानकर आखि चिलाखिया सही महिला माने बहुत सेक्सी स्वभावर होइथांती। 25 नंबर, कन्यार विवाह शीघ्र हेबा पई शुक्ल पक्ष सोमवार रे भगवान नारायण को झीर बापा किंबा माँ पूजा करंतु। 26 नंबर, पूजारे नारायण को हलदी रंग रेशम चादर और घिଅ ତିଆରି ଲଡ଼ୁ अर्पण करने द्वारा विवाह प्रार्थना करने उचित। 27 नंबर, यही भली भावरे 3 ରୁ 4 सोमवार पूजा कले महिला मानक झील बाहा पाई आशा शुभ फल मिलता है। 28 नंबर, महिला माने जदि सबु कार्य को निज इच्छा करिए बोली भावती तेबे से सर्वदा विपदरे पड़िथांती। 29 नंबर, महिला माने जेकोसी कार्य करिया पूर्वरु आग पछ विचार करंतु नहेले पर। 30 नंबर, महिला माने निजर मन को सीमा भितर रखी कार्य कले
କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ବିପଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବେ। 31 ନମ୍ବର, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ନିଜର ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଶବଦାହର ଧୂଆଁ ନାକରେ ବାଜିଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 33 ନମ୍ବର, ଗାଲରେ କେବେ ହାତ ଦେଇ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ବାମ ହାତରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମଦ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ନିଜ ଘରେ ପୂର୍ବକୁ, ମନେ ରଖିବେ, ନିଜ ଘରେ ପୂର୍ବକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ବରଗଛ ଓ ଓସ୍ତଗଛ ବିବାହ ଦେଲେ କନ୍ୟାଦାନର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିନ 10ଟା ପରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କଲେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 39 ନମ୍ବର, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ପାଣି କଳସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। 40 ନମ୍ବର, କାହାରି ଘର ବା ଚଉରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯଦି କଉଡ଼ି ଏବଂ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ରଖିବା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧନୀ କରିଥାଏ। 41 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବଞ୍ଚୁନଥାଏ ତେବେ ପକେଟରେ ବା ପଇସା ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। 42 ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଆପଣ ଦୁବ 2 କେରା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। 43 ନମ୍ବର, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଜୟ ହେବ। 44 ନମ୍ବର, ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଆଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। 45 ନମ୍ବର, ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ବନେଇବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 46 ନମ୍ବର, ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଇନାରେ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। 47 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର କିମ୍ବା ଦୋକାନର ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ 3 ଥର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବଢ଼ିଥାଏ। 48 ନମ୍ବର, ବିଲ୍ଡିଂର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫ୍ଲାଟରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। 49 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ସିଧା ଲାଇନରେ ଘରର 3ଟି କବାଟ ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 50 ନମ୍ବର, ମାଛ ଜାର୍ ବା ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ସୁନେଲି ମାଛ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜାର୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ବା ବେଡରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 51 ନମ୍ବର, କବାଟ ପଛପଟରେ କଉଡ଼ି ମୁଦ୍ରା ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘରର ପଛ କବାଟରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ।